بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث السادس حديث جيغابون انديدو دفتر 40 النووي كويدون الحلال والحرام. عن أبي عبد الله إتام بن عبد الله النعمان بن بشير نؤمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله من لا الله صلى الله عليه وسلم يقول إماك: إن الحلال تبتيك دقيكم بينكم بانقلون، وإن الحرام تبتيك حرمكم كد بينكم بانقلون، وبينهما نحق ديدو أمور في يكوجي مشتبهات جلبني لا يعلمهن أنداد كثير كهير من الناس يمبن، فمن اتقى الشبهات كلا أرنتي جلبتي استبرأ لدينه هري أدان دين مكوكان وعرضه يتدنغ مكونغل. ومن وقع في الشبهات كلا ونهن ينا جلبتي وقع في الحرام وينا يكو هرمكم كالراعي نوي أينو ويرعاه مؤين حول الحما سرنجسا يوشك هرهم إبا أن يرتع فيه جاوتتون. ألا هي وإن لكل ملك حما أندي لن بيلن لهن مري هج. ألا هي وإن حما الله هج ألنغم محارمه قد يهرمن دي. ألا هي فامي وإن في الجسد أندي نكبندو مدغة هيري إذا صلحت سند مؤجي صلح الجسد كله هري بندو فو مؤجي، وإذا فسدت سند بني كدي فسد الجسد كله هري بندو فو بني. على فامي وهي ندن هيري القلب كبرن رواه البخاري ومسلم هري إمام بخاري إمام مسلم ونكو في لي حديثهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هريه دن شرح دفتر 40 النووي هري هande ko hadith jeegabo wonden ko wiidon الحلال والحرام haray ko dagi kon e ko harmi kon. haray odo hadith hidon andi haray himo wowta moƴƴayden de men haray kadi boy hino hunjimo ko haray himo mojobi do den ko inte kon ko gebe kanko kadi mawde e gebe fiyakuji diina meden ko tawata hiden hani hittinde fi mudum moƴƴa e haray odo hadith sendari ka maana makko maana hara ko inte kon ka moftugol maana makko on haray himo yewti en ɗo ɗen fi piiji tati himmudi moƴƴa. ara nun ɗum ono yewti en fi ko harmi kon e ko dagi kon, o yewti en fi jilɓuɗɗin, o yewti en fi ɓernde nden. wala haray si innama ko dagi kon koko Allah dagini kon, si innama ko harmi koko Allah subhanahu wa ta'ala harmini kon. haray ala harminowo ala daginowo si wona Allah subhanahu wa ta'ala. himo harmina e kongol makko, himo harmina e nelugol nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o wahyina e oɗo o yewta en ko harmi kon e ko dagi kon. haray ko inte ko mas'ala innugol hino dagi ma no harmi sellanta goto ka leydi ɗo enen wuruɓen sellanta en wowlugol hunde hino dagi ma ɗum hinde harmi si wona hare ɗen jogi dalil muɗum. haray ko gollal ngal tawata ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko herori ngal. haray ko Allah subhanahu wa ta'ala tu woni ko herori dagingol harmingol. sen dari hay nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko Allah wahyinta e makko ko harmi kon e ko dagi kon, hina o sincana en tu woni e beleɗe makko e faale makko o inna en ɗum ɗo no harmi no Allah subhanahu wa ta'ala yewtir non
wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. O yewtambe leɗe makko ɗen ko wahayi tum seede mum Allah subhanahu wa ta'ala ñande o innuno piihugo ɗo gandi harmanimo ka suratu tahrim. Allah waɗi cortewol fi ɗum ɗon tungo inni suratu no yewta fi at-tahrim harmingol ngol. Allah feli ɗon nelaɗo o innimo ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak. Ko ayyu annabijo kon ɗum harminanta konko Allah subhanahu wa ta'ala daginanma. Haray ko ɗum waɗi hande jama on no ukki e ɗum ɗon ɓe suusi ko annabaɓe suusali. Innugol ɗum ɗo no harmi ɗum ɗo hino dagi harana immorde Allah. Hino heɓora ko inte kon haray ka innuɓe no noddande diina taw. Haray noddanowo diina kala ko innata hino dagi yo eto de harmo mari dalil mo ari ka o tippi. Kala ko inta kan no harmi yo taw harmo mari ko inte kon ka o tippi ha o inni no dagi ma ɗum no harmi. Sina ɗum haray o toñi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah leɗen andi mo kambi moƴƴa non ɓen ko inte kon haray toñuɓe mo. Si yehi kad déjà nokku goo ɗen andi hino woodi woɓɓe goo ƴettuɓe ko inte ko ngal gollal ɗon wo ko ɓe daginoɓe ko ɓe harminoɓe. Ɗum ɗon haray on tigi ƴetti place Allah on haray o jeyama ɗen andi haray e ko jannguɗen kon tagutuji ɗin jowi neɗɗo mo no tawata hino wayla sharia Allah on o harmina ko o faala o dagina ko o faala o acca ko o faala o tawna ko o faala o yaltina ko o faala. Oɗo ko jeeyaɗo e faalaɗo kafidude Allah ka at-tashri ka sar'ingol. Haray oɗo kadi ko ɗum waɗi mo jeeya e karamakoɓen ko yewti en ko yimɓe renteteɓe e muɗum. Albara'atu minhum pottito dandino e maɓɓe few. Neɗɗo duwaka ƴettude hoore makko ko o shar'inowo. Haray enen julɓe ɓen haray en andu koko Allah daginani en kon ko ɗum woni ko dagi koko Allah harminani en kon woni ko ɗum ko harmi. Haray neɗɗo on kadi o wakkilo e ɗum ɗo moƴƴa kono haray hadis no woodi yeeso fi important dagingol ko dagi kon e harmingol ko harmi kon. Eɗen andi nelaɗo yewtuno sallallahu alaihi wasallam goɗɗo goo o landimo idha halaltul haram halal wa haramtul haram. Si tawi woni mi dagini ko dagi ko mi harmini ko harmi kon yalde mi naati aljanna. Nelaɗo maki sallallahu alaihi wasallam o naati aljanna. On hadith ɗon himo yeeso. Kono haray ɗo hande ko nelaɗo hollata en ɗo goɗɗum ɗum haray wono hakkunde ɗiɗo ɗiɗi piiji jilɓuɗi wa baynahuma umurum mustabihat. Haray no jiya e nder piiji diina ɗin ɗi tawta hiɗi jilɓani yimɓe buy ko ɗum wasi nelaɗo maki ɗo la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Haɗa ko ɓuri kon hewde yimɓe anda ɗin ɗon piiji ko hombo ƴelliti e andugol ɗin ɗon piiji moƴƴa haray ko Allah inni kon warrasikhuna fil ilmi. Haray ko yimɓe tuti ɗum e gandal karamokoɓe ko inte kon janguɓɓen faamuɓɓen ko ɓeɗo sendirta piiji jilɓuɗɗin. Kono noon nelaɗo sallallahu alaihi wasallam himo rentini en ɗo ɗe yannugol e piiji jilɓuɗɗin. Haray neɗɗo hita o suttu yannugol e piiji jilɓuɗɗin e no jeeya e sifaji yimɓe moƴƴunoɓen. Si tawi hunde jilɓaniɓe tun haray ɓe mematande few. Haray arano on e maɓɓe taw ko nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Eɗen andi ñande goo ɓe tawi tamarore hino waali ɓe hocci nde tamarore ɓe inni si wonano komi sikkiti kon ta taw joni ndeɗo tamarore ko jeyande e zakkaji ɗin mi ñamayno nde. Eɗen andi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hiɓe harminana ñamugol zakka. Nelaɗo e famille mum o ñamata zakka. Haray ɗum ɗon koko laɓɓinirte e jawle yimɓe ɓen. Nelaɗo Allah okkimo darja sallallahu alaihi wasallam kanko tun ɗo woni Allah okki on ɗon darja. Nelaɗo Allah okkimo darja wondema haray ko goɗɗo laɓɓinirta kon jawdi mundi ɗum ɗon handa e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. Ɓe harminana few ko inte kon haray zakka. Joni noon ɓe yii tamarore ndeɗo tamarore tawile normalement ka asli sen daari si a yii hunde aslan tanke tabitali ɗon andi ko hunde harmunde haray ko daginde ka aslan hino dagi. Kono nelaɗo rentori e nden ɗum fiita ɓe yanu e ko harmi kon ko waɗi karamakoɓɓen hino inni wo ko innete kulol Allah tigi wo ko rentagol e yoga e piiji dagi ɗin khawfan minal wuqu'i ila fil haram. Ka hulugol yanugol ka harmi no jeeya e kulol Allah no jeeya e jogagol rentare. Haray wo rentagol e piiji goo hara ɗi dagani on tigi kono hara ko hulugol yanugol e ko boni kon. Ko ɗum waɗi so yii Abubakar radiyallahu anhu qissa no waɗe e makko wondema ñande goɗɗo andi o maɗɗike ñamete
ɓaawo o landade fi oɗo ñamete tawi ñameten o daganaki jonnuɗo mo kono sen daari no jiya e ko karama koɓe yewti fayda hunde hiɗen andi si tawi woni nde harmi e junngo goɗɗo goo imo wawi nde okkude goɗɗo goo on ɗon ñama nde hara nde daganimo haray ɗum andi on masala ɗum no woodi noon karama koɓe kadi yimɓeɓe no harmi misal si goɗɗo yeeri ɗo no harmiri a jonni goɗɗo haray konti no harmanma no harman jonna no harmani jonna ɗo woɓɓe gono no inni harma haray ko ɗum noon ɓuuri jistude joni noon sen daari ɗo Aboubacry ko jonna ɗo si e yurnitike moƴƴa en tawa harmanamo hari kanko par ce que ko fiya ɗum na kanko faggiti gollal ngal kanko o jonna se yaari masala innuɓen hino dagi kono ma dama tun ko hunde harmude hiɗen andi o lookiti ha yimɓeɓen inni ene Aboubacry a wartoto fi ɗum ɗo tun fi woɓɓe gono inni ko tamarore fi tamarore wotere o inni wo si tawi woni nde yaltiday e wonki anki nde yaltay kono mi accata ko jilɓi ma ko harmi ka reedu am few o inni wo mi nani nelaɗo no maka sallllahu alih wa sallam kullu lahmin nabata bisuhti fannaru awla biha kala reedu kala huyre tawata ko nde janɗiri ko nde ne'ira koko harmi wo ko yiiti hande e mayre haray tippude ɓe inni e oɗo hadis kadi wo hiɗen duwa renude ko fayɓe men ɓe ñamata kon fi siɗen falnaɓe peewal kamɓe kadi e siɗen falana enen kadi hoore men peewal saabu noon si tawi woni ɓiɗɗum ma on handi e yiite ko golle yimɓe hen ɗum o gollata ko pellet ko golle yimɓe yiite no jeyano e ko handindinta goɗɗo e yiite ñamugol ko harmi ko ɗum waɗi si goɗɗo wuuri ko harmi o wurni ɓeyngol makko nden ko harmi tun haray o sabimbini yoɓe handu e yiite faydano yimɓe kaɓe handi e yiite wo ko Allah newinantaɓe wo ko golle yiite ɓen yo Allah subahana wa taala dandu en ɗum noon haray ko rentagol moƴƴa e piiji jilɓoɗɗin haray ko ɗum waɗi si Allah subahana wa taala déjà kanko o yewti o inni fa bashir ibad alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu ɓeɗo jantotoɓe yewtere ha gasa ɓe jokka ko ɓuri kon laaɓude ko ɓuri kon moƴƴude yewtere nden haray karama koɓen sharhi ɗon ko Allah subahana wa taala in ɗon fayattabi'una ahsana ko ɓe yimɓe ɓe tawata ɓe jokkata ko woni kon dut misal wosi hunde innama ko añande ɓe rentora e mayre fayda wasinde harmi fi hen ɗum par ce que ko ɗum ɗo ɓuri moƴƴude wono ƴetten ɓe inna a haray tigi tigi on nelaɗo sallah sallam haaɗi ƴette wono daragol ni yara si nelaɗo haaɗi kono ɓe inna aña tigi tigi no ɓe haɗir noon aña joni noon en andi daragol ngol e joɗagol ngol ko hen ɗum ɓuri moƴƴude ko joɗagol ngol fa yattabi'una ahsana ɓe ƴetta ko ɓuri kon moƴƴude si tawi hunde innama nde ɗo ko nde sunna hinande farilla kono ko hen ɗum ɓuri moƴƴugol ko accugol nde ka ko waɗugol nde haray ko waɗugol nde fa yattabi'una ahsanahu sike ɓe golla ko ɓuri kon moƴƴude ɗon dutto ala haray piiji buy ɗon andi no woodi karma koɓen ko weltirta ɓe inna makko a ñaaɗu ɗuma wona ƴetten hayware ko tawata ko karma koɓe ɓurɓe hewde ɗon andi peut-être ko inni ko farilla par ce que nelaɗo sasama woni ko yamiri e yiyaali ka dalil ko ittintini wonde ko farilla joni ƴetten karma koɓe gono inde wo accitugol waare misal tun ko sunna normalement fiita yanu e doute ko sa acciti woni a ala probléme par ce que sino harmi haray a yeddi nelaɗo sa sallam sa yeddi nelaɗo kala yedduɗo haray o handi e bakkatu ƴette wona o niqabu hande no jeddutirede woɓɓe inna ko sunna woɓɓe inna ko farilla jiyaɓe Allah ɓen tigi fa yattabi'una ahsanahu pelleɗe andi sa waɗi ko ɗum woni ala doute ko ɗum wasi Allah nde o yewtuno fiɓe jokkoɓe ko ɓuri kon moƴƴude ɓe suɓotako ka doute o woni ɗon Allah subahana wa taala inni ulaika alladhina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab daɗede Allah inni wo ɓeɗo noon suɓotoɓe ko ɓuri kon moƴƴude ɓe rewata e doute ko ɓeɗo woni fewɓen est ce que on ɗon haray o majjay si sattay ha si innama ko sunna ma ko farilla si sattay ha wona majji lawol ngol yeehi ka bakkon ɗinta na hina ƴettuɗo on ko sunna ko ƴettuɗo on ko sunna sa ƴetti ko joni ko mustahabbu tum a miɗo wawi wadde miɗo wawi ronkude wadde ɗon ka noon wadde andi no wawi yanoyaka harmi ɗon joni ƴette wono niqabu hande ni misal buy no jogiti tigi tigi on ɗumannaki kono ay no jilɓanma buy ɗum niqabu no jilɓani buy siko farilla ɗum no jiiya e subhatiji ɗi joni noon sa sutti yangol e ɗiɗo subhatiji a yanayi ko harmi hande ɗo mo inni ɗo joni sikkiti si tawi niqabu ko farilla mo wawi sikkitade na probléme sikkito ɗon kono ya anduɗa sikkitade andiki no jilɓanma par ce que ɗa andi karma koɓe tiiɗuɓe no inni ko farilla karma koɓe go no inni hina farilla ko mustahabbu ko yiɗa ɗum joni noon hiɗa e on risque ɗon hiɗa wawi wonde ɗon haraɗa e hoore yeddugol Allah subahana wa taala gurdam maɗam fopp
hara ñande tippuɗa teppere ma yaasi wo ka geddo ka yedduɗo sa woni 30 minutes yaasi 30 minutes ɗa yeddude Allah ko ɗum wasiniraɗo maki sa faman ittaqa shubuhat faqad istabra li dinihi wa irdihi ka woydino waman waqa fi shubuhat waqa fil haram sike mo sutti yannugol minen ɗum no jilɓe minen ha joni fottanaka taw sellirano fof a ƴettire noon sa ɗuɗɗini ɗum haray piiji buyno to gasaɗa yande e majji ko harmi ko ɗum min noon hay arba on hadisa nawayi no moƴƴi bane piiji mawɗi moƴƴa haray julɗo on noon ko woni marɗo hakkille on tigui ko ƴettugol wasiye neɗa ɗon salah sallam ɗo darinaɗo maki wo ko ya rento e ko jilɓam ma kon si a rentike haray a reeni dina ma kan a reeni kadi teddugol ma ngal dambe ma ɗen par ce que fiyen ɗum ƴetten ɗo siko piiji ɗi waɗe ɗi ha goɗɗo huto on tigui sa waɗi ɗi ko hombo hutete ko an hutete ko ɗon ɓeyni kadi ɗo ka yordehi ɗo ina yo neɗɗo waɗu ko yimɓe ɓen sikkirtamo ko boni surtout siko makko ba wano ƴettugol ni biniri hara no nandi biniri beere daro yaasi yarugol kono hara na beere hari a naati e ko jilɓanta jama a jilɓinanayi woni jama o karama ko ɓen no addi ɗen mise fof joni wano yi'ede ni no yalti jemma no yewtira ni e rewɓe janamɓe ni no gasa an hara hay sina ko boni wonɗa fandiɗa ɗon a faami kono ɗum ɗo waɗay ha huteɗa sike ɗa duwa iwde kala ko jilɓe ko ɗum ɗo woni julɗo Allah kadi ko ɓeɗo inni ulaika alladina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab sa nani joom hakkil tigi ko ɗum ɗo ɗon andi miɗo yewta ɗo yewtere souvent kadi miɗo andi mi yewta e nden ɗon kadi sike min ko mi yi kon e hoore an e nanduɓe an mbuyi ko riskete wo ko yaadeten e risque wo ko laakara ko tolle ɓuri hulɓinade ni ɗiɗen andi si goɗɗo no andi ndi kaydirɗo commune landike mo ɗo kaydiri mo jiɓi sikko ndin e sina ndin est ce que o jittodirta ha laaɓa so o yalta hiɗen andi kala men no mari farduje kaydi ɓay ko ɗum yimɓe torinoɗo ɓayɓe ari ɓen yo Allah hokkorɓe kaydi Allah hokkuren kaydi ha suude poubelle ɗo andi poubelle ñando yaltine poubelle kaydi ɗum ɗon heeɓi ki moƴƴa kadi alhamdulillah si tawi woni a ari tun a kuttike kaydiri ko falɗa o a yeehi est ce que a warreno ka ko mbinɗa sikkude e warrata noon ko fiyen ɗum ka dina ma a kurto tun yaha a tefata a nantata ko dalil a nanta ko sino selli a nanta ko no ɓuuri moƴƴude ɗum an kurtoto ka tawoyɗa Allah wo gande ɗa yaha haka komin ɓenna message nandiɗo ka aro e janggo kadi ko heɓuɗa ɗon ko muusi o ko par ce que a ari hande a aray kadi janggo si a yehi noon lakara ɗa risque dina ma kan ɗa yaadi e sikku sakko Allah noon fellintinoye to wonde koye fenade wonnoɗa a yiltoto janggo ka komin a yiltotako hare ko ɗoɗi dina kan en duwaka risquede ko ɗon ɓeyni wode hadis ɗo no holli e moƴƴa al ihtiyatu lid din sike waɗugol ko wonte ko ihtiyat ka dina mum ko wonte ihtiyat sike no metanaɗam firgol seeɗa ɗum ɗon ka pulal par ce que enen heewa wongo sifa ɗin piiji sike ko waɗugol rentare nden iwgol e dutto on ka islam ɗum ɗon no woodi piiji buyi ɗi goɗɗo rentoto hara ko ihtiyata hara hay si ɗi harma kono kaka rentare haray almuhimmu haray ɗum ɗon ko famete moƴƴa neɗɗaɗo tigui addi ɗo sa sallam ɓe ni wo ɗum andi si goɗɗo ari sera guesa no ayna ɗon dammi muɗum ko ɓuuri moƴƴandema ko yo ka burure goy par ce que so ayni ɗon ha gotum pet sortike ɗon ko naati ka ɗuma ka nder hoggo na hara waɗi probléme haray waleykum salam wa rahmatullah e haray ko ɗum waɗi ɓe neɗɗaɗo addi misal ngal ɗo o wonni wo wa inna li kulli malikin hima ala wa inna hima allahi maharimu haray neɗɗo fo lanɗo fo no mari guesa mba memetaki haray noon guesa Allah ban kañum kadi kan kadi ko piiji harmuɗi ɗin guesa Allah ban ko piiji harmuɗi ɗin sa ari a tutorɗa a ara takko ɗon hiɗa ayna dammo e mako e takko guesa Allah ban noon waɗoye ha ñande goo naata sa naatile a ñaami toon tun haray heeɓi bakkatu haray si feƴƴi ɗon oɗo hadis ko en ɗum yewti en ko fi important nde ɗo ɓernde so ɓe haray nde ɗo ɓernde nellaɗo salah sallam o yiɓe makani en ɗo wo haray huyre no e nder meɗen no e nder ɓandu ɗum si nden ɗo moƴƴi haray guite ɗen moƴƴi hunduko moƴƴi miijo ngon moƴƴi anniye o moƴƴi juuɗe moƴƴi koyɗe moƴƴi ɗengal ngal moƴƴi rendu moƴƴi ɗiɗo piiji fof ko yeddirɗe Allah ka haray ɗiɗo fof piiji ɗe andi no yedde Allah moƴƴi kono si tawi woni ɓernde nde moƴƴi
hare ɓe fof moƴƴi ko ɗum waɗi so yi neɗɗo noyno mi wawa ɗengal ngal ko on woni ko on to ñawi kaka ɓernde so yi hande e wawal ɗen ɗe men ɗen e ño'ugol e fenugol e ukkagol e haala ko ala e laawol mum yedda hadis nelaɗo on sala sallam ka ɗon min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni ko ukki en e ɗum fof haɗay ko ɓernde nde nga woni ko ñoli ko ɗum waɗi neɗɗanke on o alaka hoore leydi ɗo ko duwa dogude fii yo moƴƴu hewti ɓernde makko nden si a woni karamokojo si ɓernde ma nden moƴƴa ko karamoko pubel sa woni janngowo tawi ɓernde ma nden moƴƴa ko janngowo pubel sa woni kam mo jannga ɓernde nden moƴƴa haray ko duubul pubel haray neɗɗo on ko ɓernde nden ala wa inna fil jasadi mudgha ida salahat salaha al jasadu kulluhu haray hino ka ɓandu huyre si nde ɗo moƴƴi haray tere ɗen fof moƴƴi si nde ɗo boni haray tere ɗen fof boni ko ɗum ɓe indi oɗo hadis no holli e jaka wo fasadu zahir ko sike bonugol ko innete kon kene on gundo on ɗum ɗo hino holli hen ɗum fasadul batin bonugol nder on so yi neɗɗo wawa ɗengal makko ngal ko ɓernde nden ñoli si neɗɗo wawa gite makko ɗen ko ɓernde nden nga mari probléme si neɗɗo o wawata nduuri o wawa reedu makko ndun e ñamugol ko harmi ko ɓernde nden boni si tawi neɗɗo kadi o wawali renude hoore makko e ko harmi kon gorko o wawali renude hoore makko e rewɓe janamɓe sonnaji o wawa renude hoore makko e worɓe janamɓe ɓen haray ko ɓernde nde woni regilade ko ɗum waɗi ɓe inni ko annabaɓe arti etade fiyo régil ko hen ɗum ko ɗeɗo ɓerɗe ko ɓernde nden ɓe darani so daari halale e haramu ko honto wowla fi mum na madina hari makka ko ɓerɗe ɗen wona régilede haray ko henɗum o régilirno ɓerɗe ɗen ko at tawhid aleykum salam rahmatullah haray ko tawhid on ko waɗi haray nde ɗo ɓernde jama on buy noon hino hittini fi zahir on no woodi woɓɓe soɓe machallah hittingol fi muɗum fi paragol mum ngol conci mum ɗin ɓandu mum ɗum nebbe mum ɗen suudu mum ɗum danki mum kin meuble mum on armoire mum on c'est nickel machallah kono ɓe hittina fi ɓernde nden anda noon ko ɓernde nden duwaɗa ɓurde hittinde goɗɗo ƴettay fi ɓernde fi ɓandu mum ɗum goɗɗo no wona ñallal fof hara mo fi ɓandu mo régilde ɓandu makko ndum fino yaltira yimɓe ɓen yo yaltu yo tawa mo laaɓa goɗɗo o wona e ñallal fof mo régila suudu makko ɗum himo laɓɓina ndu himo fitta himo pompa par feñji himo yango bona kono ndaara tawa oɗo o ƴettali e ñallal ngal tan hay 30 minutes fi moƴƴingol ɓernde makko nden e pourtalle ko ɓernde nden hana moƴƴinede haray yiltoɗen moƴƴa e golle men ɗen hittinen fi ɓernde nden ɓuri ko hittinten kon fi ɓandu ndu se ndaari hay ka fi fayɓe needi fayɓe buy hino hittini fi fayɓe ɓen ko feeñata kon so ɓe harano wakkili moƴƴa fi fayɓe ɓen koɓe heɓu koɓe ñaama yoɓe heɓu conci taɓe mankire paɗe taɓe mankire ɗum ɗo e ɗum ɗo haraɗa hittini fi ɗum ɗon kono si tawi woni ya andu a hittinali fi ɓernde nden haray a ne'i poson haray a janɗini poson haray a pari poson haray neɗɗo yo hittin fi ɓernde nden fi ɓernde nden haray soɓe ko neɓuɗe yewtude fi ɓernde nden e wawata gaynde ko inneten tun ko wakkilo ɗen fi ɓernde nden joni noon ko hen ɗum moƴƴinta ɓernde ko hen ɗum bonnata ɓernde karama koɓɓen ko hen ɗum inni en ɗum ɗo sa waɗi ɗum ɗo ɓernde ma nden moƴƴi sa waɗi ɗum ɗo ɓernde ma nden boni haray ɓe inni no jiya e ko moƴƴinta ɓernde neɗɗanke haray ko hen ɗum ko wurnitirgolde at tawhid ko tawhid on wurnitirgolde tawhid on si neɗɗo o heɓi tawhid ɓernde makko nden nde laaɓay ɓernde makko nden nde wona e alqalbu salim ɓe inni wonde ɓernde nde annabi ibrahima torino nden allah ka o inni ɗon wala tohdini yawma yubathun
yawma la yanfa'u malu wala banun illa man ata allaha biqalbin salim. ñande tawata o Allah ta hersino yanta hoyna ñande yimɓe immintina ñande tawata jawdi nafatande ñande sen ñande siko jawdi ma ndin hettinoɗa fimum ko ɗum wonɗa doggude fimum ɗi nafatama wala banun nden ñande siko ɓiɓɓe ma ɓen tun an kippunoɗa fimum ko ɓeɗo tun andunoɗa fimum ɓe nafatama nden ñande hiɗen andi hay ka mayde ko ɗum fuɗɗoto ko ga fuɗɗotogoy ha hande ko hombo fimo mari ɓiɓɓe jeeɗɗo ma kanko mo mari ɓiɓɓe 50 tato no Amérique nayo no Australie jowono Maroc jeego no Europe fi ɓeɗo fof mo wuuride woɓɓe toon ka men woɓɓe ko militaire ɓe woɓɓe ko médecin ɓe est ce que si o hewti ka o maaya ɓeɗo no wawi tumbodirde ɓe inna danden bemme ɓe wawata ko gata o fuɗɗi yawma la yanfa'u malum wala banuna illa man ata allaha bi qalbin salim. haray neɗɗo on ko yo eto o janga tawhid on sahaba ɓen ko ɗum ɗo nelaɗo sasana so yi duuɓi 3 mo reggil ɗum ɗo ko fiya ɓerɗe ɗe reggili ɓay ɓerɗe ɗe reggili ñande beere harbuno ɓeynono mi wawata ñande hijabu farlano ɓe satino ɓe satanoki so ɓe tawi ɓe kelɗi ala inna fil jasadi mudgha fa in saluhat saluha al jasadu kullu si tawi woni nde moƴƴi hare fof moƴƴi haray no jeeya kadi ko moƴƴinta ɓernde julɗo ɓernde neɗɗanki kan haray ɓenni addu'a'u toragol Allah sabu noon ko Allah fewnata ko Allah wallata neɗɗo on e hoore tinnagol mo ngol e fi oɗo tawhid ko yo toro Allah nelaɗo sasa ɓe hewnu innugol ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik nelaɗo ɓe tortono fi ɓernde maɓɓe nden ha ñande goɓe maki sallallahu alaihi wasallam ɓe inni woyon andu wo ɓernde no hakkude kolli ɗiɗi huuɓa yurmede on himo wayltira no o faalira no wona hande no moƴƴi janngo no boni ɗum andi ɓernde ko wayltiro kon ka a wayre no goɗɗo ɗo no welti fiide ha ɗuma dina kan kay ko noon a wayre no goɗɗo ko fewuɗo ta direct o waylito nde wotere yo Allah subhanahu wa ta'ala danɓe ɗa wayra goɗɗo kadi hino majji o waylito nde wotere o feewa yo Allah waɗɗo e ɗum noon fewugo haray toro Allah yo Allah subhanahu wa ta'ala e tabintin ɓernde on tigui nde yo Allah laɓɓinan on tigui ɓernde nde yo Allah hokkumo alqalbu salim ɗum andin laaɗo toro ene jeeya dow maɓɓe ɗen mi torikema allahumma inni as'aluka qalban khashi'a Allah hokkam ɓernde hulayde Allah haray on tigui hebbina du'a on no jeeya muɗum kadi ɓe inni at-tahdhiru min at-tasahuli fi amri qalb c'est que on tigui rento e welsindagol e fi ɓernde nden sen daari ɓay ɓandu ɗum ƴetten tum fi conci ɗi mi adda ɗon misal ɓay tun jama o welsindaki fi conci ɗi fayda goɗɗo est ce que no yaltara conci makko no tuuni heewa ka par ce que ɗen soodima hinji siki ɗen soodi toujours sabunde hiɗe wuppa tun tuma on tigui yaltata o hina o daaray ko watti ko si tawi woni no yaltodo e jama o siki ko ɗum waɗi ko ya rento kadi e angal wattugol hilla e ɓernde nden kadi ko ya wattu hilla e meɗe no ɗo ko wonɗe yewde mantoɗo moƴƴa minni ko sababuji moƴƴina e ɗin ɓernde ɗum ɗo fof mi falte yo mandi to si en landoyte kadi examen ji ɗin ko sifa ɗiɗo piiji ɗon andi noon ɗum ɗo ala ka nder hadisu ga ko hen ɗum moƴƴinta ɓernde no jeeya ko moƴƴinta ɓernde wo himmirgol moƴƴingol nde on mi addiri misal ka conci fiyen andu e jaka kala ko himmirɗa fi yo laaɓu laaɓay ka nde himmirnoɗen yo conci men ɗi laaɓu hande a yiyay ɗo neɗɗanke tawa mo laaɓi pos pay koy wondi koye fof no laaɓi pos ayne manna johara ko jippiɓe ayne manna ɓe rewali e lewɓe ɓe rewali e ayne manna ɓe yaltali yaasa saabu hen ɗum o hittinno moƴƴa o wakkili o wuppuno conci ɗin law o paasuno ko yaltayno o darno toni ɗin o liɓiri to o ƴetti ɗum ɗa ko a yohata ɗon o rentino fiita loope nanngumo ɗum ɗo fof ko fiyo hewtoy ka jama fiyo hewtoy ka juma haray mo laaɓe haray ko ni kadi du waɗa hittinirde fi ɓernde ma nden haray no jeeya kadi ko watta ha goɗɗo Allah moƴƴina ɓernde makko nden zicrullahi Allah wi ala bi zicrillahi tatma'innul qulub neɗɗo soɓe ɗum ɗo kadi noon ko armu efficace ɗum ɗo yiyen faamu ɗum ɗo yo jama mantoɗo kadi moƴƴa hebbingol jantagol Allah so yi Allah subhanahu wa ta'ala no inni yen janto Allah bimbe kikiɗe so be neɗɗo ni wano jantoɗo Allah ko e nder wano ƴetten laabi buy e nder ñallal ɓernde makko nden so be Allah hoosay kala kori ko kornide kon koko Allah inni kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun no jeeya ay ko heefata on kori itta few no wawa sa ƴetti ko ente kon ɗi produit ji a waɗi ɗo ɗen
ɗon andi e ɗi lavaboji men hara haysi korni no wodi produit ji sa waɗi ɗon direct ƴakka e fof ka ko noon kadi haray zicrullahi on ko produit mo tawata si a waɗimo ka ɓernde tun a fofi nde laaɓa e poste nde wona qalban saliman ɓernde hisude hen ɗum hisude e shirku hisude e hasidaku hisude e konnagu hisudu e yiɗu giggol aduna heewde iman heewde yiɗangol julɓe ɓen ko moƴƴi heewde ruuɗagol e aduna ɓernde ma nde wona e ɗum ɗo sa woni jantotoɗo Allah subhanahu wa taala hino jiya ko moƴƴinta ɓernde kadi goɗɗo wo qira'atul qur'an kadi janngugol alqur'an ɗum ɗo kadi andi ko jiya ɗum e zicro janngugol qur'an kadi laɓɓina e ɓernde goɗɗo hoosa e ɓernde goɗɗo sobe nde laaɓa poy no jiya kadi ko ente kon ko laɓɓinta ɓernde ɗanke mujalasatu salihin jooɗodagol yimɓe moƴƴuɓe ɗum ɗo kadi ko armu jano neɗɗo si tawi wonɗa jooɗode e yimɓe yamiroɓe ko moƴƴi tun haɗoɓe ko boni rentinoɓe ma e aduna andintinoɓe ma laaɓanoɓe ma reedu soɓe sa wondi e ɓeɗo tun a wonay neɗɗo moƴƴuɗo ɓernde ma nde moƴƴay ko ɗum waɗi se yii neɗɗo so changi tun wondiɓɓe o changeay haray nelaɗo no maki sallallahu sallam almar'u ala dini khalilihi neɗɗo fo ko e dina jatino wonata falyanzuru ahadukum mimman yukhalil neɗɗo fo neɗɗo yo o ndaari ko hombo jatoto ko hombo noon du waɗa jatade ko as-salihin ko yimɓe moƴƴuɓɓen waɗa ɓeɗo jaati ɗum ɗo holli kadi wo rentoɗa kadi e yimɓe bomɓe ɓen ɓeɗo kadi ko yornayɗe ɓerɗe woɓɓe go sa jooɗike takkuɓe sobe gila bimbi ha kikiɗe ko yewtu menen siko menen woroɓen ko yewtugol tun fi projet ji aduna fi commerce ji ko woni marsude ma fewnɗo tigi tigi on darnuɓe ma ɗum ɗo e ɗum ɗo minen ko ɗum ɗon ma hiye fewnɗo ma kitti ɗum ɗo no marsude sifa ɗiɗo piiji onon kadi rewɓe no gasa ko adde piihoye magasin hoy ka yalti e promo hoy e sifa ɗin piiji si tawi woni neɗɗo wondi ko sifa ɗum ɗo tun yewti ton ɓeyni ɗum ɗo ko wonte ko yorna e ɓernde on tigi nden si en aroyi ley ka yornoji ɓernde e yiyay toon no jeeya yornoji ɓerɗe ɗen ɗuɗɗingol gi haala wi aduna haɗa neɗɗo so ɗuɗɗinayi haala ko yo hebbin jantagol Allah o hebbina janngugol o hebbina jentagol waaju o hebbina waajagol si tawi ɓernde makko nden koye ɗiɗo woni jindude tun haray o mali haray en anndu kadi ɓeyni wo nde ɗo ɓernde hinde mbari ko inte kon tiyoji nayyi gite ɗen kañumma e ko ɗo hunduko kañumma e ɗiɗo noppi kañumma e ngoɗo miijo joni noon ɗiɗo tiyoji nayyi ɗen andi si tawi woni bidorru waɗama tiyoji nayyi fiyo ndiyam wonɗan ɗan ton yoɗan laaɓu il faut hara tiyoji ɗin fof ko ndiyam laaɓuɗa woni iwde ton ka si ɗiɗa tiyoji tati ko ndiyam laaɓuɗa woni arde kono ndiya tiyoru naya ɓuru koko boni woni natire ɗon est ce que ndiyam ɗam wuddata ɗam wudday joni noon neɗɗo komo duwaka o jooɗoto ɗon yo taw ko yiyata koko dagi ko jentoto koko dagi ko wolata koko dagi koko moƴƴi neɗɗon sa wondi yimɓe moƴƴuɓɓen hande kadi ƴetten no woni ɗen ɗo ni hara ɗen arde ka darsuji ƴette mi ƴetta tun e dars fewn ɗon haara so daari ko wonɗa kon jentade koko moƴƴi ko wolta kon koko moƴƴi ko suttiɗa kon koko moƴƴi ko mijjiɗa kon koko moƴƴi ko ɗum waɗi no hebbinirɗa ɗum ɗo wo ko noon ɓernde ma nde moƴƴirta no woɗɗitorɗa kadi e ɗum ɗo wo ko noon ɓernde o tigui nden haray yorirta haray no jeeya e ko moƴƴinta ɓernde mo jalasatu as-salihin wondugol e moƴƴuɓe no jeeya kadi eko moƴƴinta ɓernde ziyaratul qubur juuragol kaburuji ɗin kañumma e ziyaratu almarda e juuragol nawnuɓe haray kadi so be neɗɗo si o juuroyke kaburu ko ente juuragol kaburu ko yohugol hewroɓe ka kaburuji du'anoɓe nano buy sikkiri innugol waɗgol ziyara defa ñi'e ɗumanno kamɓe andi sifure naton jine ñiiri ɗum fure hatu jina e ñamete defugol ñi'e jaara beyta ɗumanno yara ka berɗe ɗum ko ha ɗum ɗon fu ko bidi anu kono ziyaratul qubur shar'inaɗo on ko yo on tigi yehu kañum tum hara kadi o suɓali ñalande minen sakkujuma men juuroyto ma sakkitade men juuroyto ɗum fu ko bida ko ñande hettiɗa yaha ndaara ɗi gaburuji yiya ɗo gaburuji temeɗɗe no ardodiri andita ɓeɗo fof hari ɓe no luwiri e ɗi cuuɗi no luwirɗa ni siko jogiiɓe cuuɗi ɓe jogino hari ɓe kamɓe kadi wonɗon no weƴƴita eɓe marno ventilateur ji ɓe wanno frigo ji ɓe marno ɗo fof kono hande ɗe waali ka loope ɗo
hande ɓe ɗo komi ara mi juuroɓe ɗo mi acca ɓe ɗo kono mi naɓortaɓe fiw andita ɗum ɗon sobe sa anditi ɗum ɓernde ma nden honcey ko ɗum wasinneɗa maki sallam inni kuntu qad nahaytukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudhakkirukum al akhirah haray mi haɗu ɗon juuragol kabaruji fewndo nelaɗo sallam ɓe nela ɓe haɗno juuragol kabaruji ɗin saabu ɗum hari juurotoɓe fof ko sirkoɓe fi ɗon ha jama on heɓa tawhide moƴƴa Allah yamiraɓe juuragol kabaruji ɓe yetti taw ko ɗen kon ɗo joni ha ɓerde nden kelɗiri oɗo tawhid on seeɗeɗaɗo maki juure joni noon ɓe andi joni sahabaɓe woni pré juuragol hara kono sunna on indiri noon nelaɗo maki awa joni noon juure kabaruji ɗin wo kabaruji ɗin andintinayi on lahara no jiiya kadi ɗum haray juuragol nawnuɓe wona onon sonnaɓe no andi khilaf jano no ari fi si sonnajo no wawi juuragol kabaru ma so wawata kono juuragol nawnuɓe alhamdulillah no tawa neɗɗanke yo immo ɗo o yaha kala butani ɗum honcina e ɓerde makko nden ɗum cippitina e ɓerde makko nden ɗum laɓɓina e ɓerde makko nden sa yi a yiya woɓɓe goy no waɗi accident koyngal ngala heeli woɓɓe goy ɓi lebbi tati ɗe waali kala butani ha joni ɓe anda kono to ɓe yaltata woɓɓe goy tawa ɗon hitande ɗe waali woɓɓe goy yiya ɗon si waylitaka wayltotako sa yeehi ton arti soɓe ɓerde ma nden nde honcay ɓerde ma nden nde waɗay doy ko ɗum waɗi haray no jeeya eko hoynata ɓerde ɗen ko laɓɓinta ɓerde nden haray juuragol kabaruji ɗin e juuragol nawnuɓe ɓen joni noon ko helɗum bonnata ɓerde mufsidatu alqalb kono ɗum bonnata ɓerde ɓay ɗum ɗo ko moƴƴinay ɗum ɗum ni déjà taw contraire ɓenni contraire ɗum ɗon fof taw ko bonnay ɗum ɓerde neɗɗo so torota ko Allah yo Allah moƴƴin ɓerde makko nden yo andu ala garanti nde moƴƴay neɗɗo so ala tawhid ɓerde makko nde moƴƴata neɗɗo so hittinali fino nde moƴƴira nde moƴƴata neɗɗo so jantata ko Allah ɓerde makko nde moƴƴata so janggata Qur'an ɓerde makko nde moƴƴata so wondata moƴƴuɓen ɓerde makko nde moƴƴata joni sike lundagol ɗiɗo fof bonnay hen ɗum ɓerde nden lundagol ɗiɗo bonnay ɓerde ko ɗum inte contraire ɗiɗo on fof l'opposé no jiiya e muɗum kadi ɓenni kasratul kalami haray no jiiya ko bonnata ɓerde ɗuɗɗingol yewtugol haala buy yornay ɓerde goɗɗo e ñamugol kadi buy e ɗanagol buy piiji tati ɗen andi ko ɗiɗo bano adama fayda ɓuri yiɗude wongol e muɗum wonki kinko simo hiki e ɗiɗo tati eɗen andi haray ki welti ka awa en andu ɗiɗo ko bonnayɗi ɓerde ko ñolnayɗi ko inte kon ɓerde nden ɗuɗɗingol yewtere neɗɗo ko ɗum waɗi yo reenu ɗengal makko ngal hara o wonari wowlowo ha feƴƴiti no jeeya e hikmaji no jeeya e ñeñalji ɓenni jasingol ko inte koye yewtugol ngol hare kadi ñamugol ngol kadi pandi ɗum kadi yorna e ɓerde goɗɗo so yi Allah subhanahu wa taala no falani en korka ɗum fof ko fi jippintingol ɓerde nden ne'ugol wonki hunkun seeɗa kono neɗɗo hino haari tun beway kalla innal insana la yatgha an ra'ahu stawna neɗɗo so tawi woni mo haari tun o beway mo gasa goɗɗo lanto e yokkere ñamgol ha harano harmi haɗa kadi ka islamu harma kono aynama ta feƴƴintin hita ñaamu ha feƴƴita ɗuɗɗingol ngol e ɗuɗɗingol kadi ɗanagol sen daari noon cheytane jeeyi jama on fayda ko ñamugol buy hiira wowlude buy ɗano kadi buy kono ko on tigui memmine ɗiɗo fof kala ka goɗɗo memmine ɗiɗo fayda darorde ala goɗɗo so fuɗɗike ɗo haala ko karam fere ngo garirta ɓe gandi si haala fuɗɗike hakkude men en ronkodira e hoore men si ñamugol kadi fuɗɗama so gini ɗo ñamugol sike neɗɗo so yi ko welata mo moƴƴa so wattari hilla kadi o ñama ha o feƴƴintina par ce que hunduko haɗa no wela ko ron reren ɗum kañum no mari ko inte ko limite ɗum ɗum kadi no jeeya ko jasinta goɗɗo ɗatinamo e dewe ɗen andi sa haari few hande kadi ko falɗa o ko conversation on tigui waalo fowto e danki ɗanagol ngol kadi ɗum ɗon kadi no jeeya ko warata ko inte kon ɓerde parde ɗiɗo noon fof ko piiji daganiɗi en ko ya ƴettuɗi beru ha joom hare no jeeya kadi ko yornata ɓerde ko inte kon attamanni ko no arda kadi tolul amal juutugol yela neɗɗo hara mo juuti yela sike mo kanko mo tanƴini o wuuray mo himo mari tun ko inte ko rêve ji ɗuɗugol rêve ji he ñande mi waɗi ɗum ɗo ñande mi waɗ ɗum ɗo ñande mi waɗ ɗum ɗo ɗum yorna e ɓerde goɗɗo yejjintinama mayde few ɗulele ɗe gandi njelo maayi
ɓe timmo ɓe hewto yaali ka ɓe fokkiti ton ene lekkol jo maayiɗo septiéme année o sino anduno ko septiéme année o maayayno o yangotono fi préparagol ɗo ɗen examen je commo camare fiinugol ha so waɗo université oye kono koni siko janngowo lekkol ko hindugol simi waɗi brevet angon mi waɗi bakka angon mi waɗi université angon simi heeɓi golle mi woni ministre ɗo mi darna ɗo mi sooda ɗe otojo ɗo mi sooda ɗum ɗo yara non ha ɓernde nden o sikka fi makko lannata o sikka fi makko ko yohugol tun ñande goo pan kawo miijano mayde nden de juhamo o maaya ɓe maaɓe ɗo fof tawa mayde juhuɓe ene pellet hay inna ɗe yi e wondu fayda on tigi no wawi wonde hara eɗen tanjino yanali e wondore pellet har en sikkaɗe fellitunoɗe maaya e nden ñande sa landino koɓe yontere buyi feƴƴimɓe sakkita mum ɗo sa landino koɓe yontere par ce que surtout si goɗɗo maayino selluno andi on tijjaki mayde ga buyi e maɓɓe sa landino koɓe yontere adoɗe mayde ɓenata min de yonterande ndi maayay enen ɗo kan ni ko ɗum waɗi sigo en ginnama ɗo goɗɗo si landi ken ɗo joni se maaya ɗo yonterande ginnata en maaya ɗo yonterande ka en fellita ɗum kono soɓe ɓeeɗa kadi ko ni ɓe wurirno har ɓe selli ken ɓe jooɗi a ɓeya waali ɓe immaki ɓeya yalti golle ɓe hewtitali ɓeya naati lootagol ɓe yaltali oya no wondi e moodi mum nde yontere ɗon fof e nder nde yontere ɗon ɓe haɓi cheytane fooli oɗa woni sabu makko o wawano andude moodi makko wona e sabu makko e nder nde yontere ɗon sina ɗum dogotano yalta ka suudu o dogano yalta ka suudu ha on jemma ɗon ko walodi kon e moodi makko hari o anda o wone sabu makko en taƴƴini simo anduɗo on ɗo wone sabu makko ɗen andi koy ɗo ko wonde yewde nanugol si o warreno ni warreno ni kono ko allugol e mbano aɗon simo andi bone o doga e mo ka si on tigi no andi hande oɗo sini walodi e makko o warena est ce que ɗe walude yaade jakari o anda ɗum soɓe watta gilla moƴƴa tuulul amal ɓeɗo fof en ande ɗe marno miijoji feƴƴuɗi nde yontere ɗon hari ka haysi ko lewru woturu no gasara no feƴƴi ɗo mbuy enen ɗo kan ni hande en fof ko ɗi rêve ji jogui ɗen minen l'école oɓen ko université o min habbesi min gayno min heeɓi ɗo diplôme min fuɗɗike gollude woɓɓe goo ko ñande ɓe herti diplôme woni ɓe hewtto yaali ka suudu mi nani on qissa kamen eɗon andi le ñande goɗɗo hettata diplôme kadi ko sancugol darna ƴetta kepiho e maɓɓe koyeɓe sar'ini koye yo hippe nden ñande on fof ɗon andi si goɗɗo hedde diplôme ɗen sutti photo ji ɗi ɗe mari toon photo ji ɗuma konti hollugal a heeɓi grade kepiji ko ngin kepi on tigi watta nden ñande siko debbo o tiroda ɗon e worɓe janamɓe professeur o ngara jogitomo ɓe tiro ɗon photo siko gorko kadi kanko e jiwɓe gore makko ɓeɓe gaynidi promotion ɓe ari ɓe tawama ko witte kon honno cérémonie de remise de diplôme o tironaɓe ɗon photo buye maɓɓe maaya hara heɓali golle woɓɓe goo koye laawol ngol maayi hina sabotugol ɓe critique kono koyen andu tolol amale jam photo neɗɗo haray wo ɗum ɗon no jeeya ko yornata ɓernde yejjintina on tigi Allah subahana taala few haray ɗen toro yo Allah subahana taala o moƴƴinan en ko winte ko haray ɓernde men nden haray koye wattu hilla e ɗi piiji jantaɗi ɗo moƴƴinoji ɓernde e yeeboji ɓernde hittinen fi moƴƴinayɗi ɗin rentoɗen fi bonnayɗi ɗin wassalamu aleykum wa rahmatullah.